السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان، مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الفرض الأول للسنة الثانية متوسط دوزيام ماني موين، وإن شاء الله نكتروا من الفروض إذا كان تفاعل كبير. أوكي دونك إذا عجبتكم فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي إي أبوني، تفاعلكم يهمنا، ينشطنا ويحفزنا باش نزيدو كتر. داكوغ دونك نبدا نقرا لكم النص ونقراو الاسئله. رابط الموضوع تلقاوه في صندوق الوصف باش تحملوه وتحلوه وحدكم وتصيبوا الحل معايا مع ام يقين. يلا تبعوا معايا. Blanche-Neige et les sept nains. Il était une fois une jolie princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Elle vivait dans un château avec son père et sa marâtre, la reine. Cette dernière était jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Un jour, la reine demanda à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer, mais le chasseur ne fut pas d'accord. Il emmena Blanche-Neige et lui dit de se cacher dans la forêt. Dans la forêt, il y avait 7 nains qui vivaient dans une petite maison. Ils trouvèrent Blanche-Neige et lui proposèrent de venir habiter dans leur maison. Finalement, Blanche-Neige était très heureuse car les 7 nains étaient très gentils avec elle. Donc الشرح نشرحوه مع الأجوبة. D'accord? نقراو الأسئلة مع بعض. Encadre la bonne réponse. Encadre يعني ديرها في cadre. Ce texte est une légende, un conte, une fable. 2. Quels sont les personnages de cette histoire? Les personnages. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Blanche-Neige vivait avec son père et sa mère. La reine demanda à un chasseur de tuer Blanche-Neige. 7 fées trouvèrent Blanche-Neige dans la forêt. دونك هاد لي فراز نحوس عليهم في النص، هادو اللي يعطوني يعني نقطة غراتويتمون كيما نقول لك كادو. نشوف هاد لي فراز ونشوف إلا صحيح ندير فغي وإلا خطأ ندير فو. Complète le tableau suivant par des expressions indiquant le début d'un conte, la suite des événements du conte ou la fin du conte. Donc هنا نشوف les expressions اللي بينوا لي le début d'un conte, la suite et la fin. زيدوا نشوفوا الأسئلة. La question 5 transforme au masculin une belle petite fille, un garçon. fille رجعت garçon, une رجعت un. belle petite واش تولي. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. قريتو l'imparfait, c'est un temps du passé. لازم نكون حافظة les terminaisons. Le chasseur conseillait Blanche-Neige de se cacher dans la forêt. Elles finirent par habiter avec les 7 nains. 7. Souligne le complément circonstanciel de lieu. قريتو تاني cessez de temps, cessez de lieu et cessez de manière. هنا قالوا لكم cessez de lieu. Dans la phrase suivante, Blanche-Neige vivait dans un château. Blanche-Neige vivait dans un château. نروحوا la production écrite. عطاكم حاجة سهلة. Normalement هنايا normalement un tableau يعطيك les personnages، يعطيك le lieu، يعطيك le temps، وانت دير production écrite. في الفرض الثاني ندير لكم هذه الوضعية وندير لكم هذه الوضعية تاع الجدول في الفرض الثاني. Donc complète la situation initiale suivante par les mots qui convient. Roi, été, gentil, foi, sévère, fille, été. Il était un royaume gouverné par un très sévère. Il n'avait pour famille que sa jeune Lunja qu'il aimait tant. Lunja, si belle et si. هنا تكملوا بهذه الكلمات. دروك حملوا الموضوع، حلوه وعاودوا رجعوا مع أم يقين باه تشوفوا الحل. Alors غادي نشوفوا الحل مع بعض. لو تكست تاعنا يهضر على بلانش-نيج لي 7 نان. كاع تعرفوا هذه القصه. هذه بلانش-نيج اميره جميله جدا، كانت تعيش مع الاب تاعها ماغات، صافي زوجة الاب اللي هي الملكه.
هاد الملكة سيت ديرنيير هي الملكة كانت غير منها بزاف لجمالها. في واحد من الأيام هاد الملكة قالت لواحد الشاسور الصياد، قالت له هديها في الغابة وقتلها. الصياد ما قبلش، دا البلونش نيج للغابة وقالها خزني في الغابة تخبي. دونك في الغابة لقات لي ساتنا اللي هما الأقزام السبعة وعاشت معاهم، كانوا يعيشوا في بيت صغير، طلبوا منها باش تعيش معاهم. في الأخير بلونش نيج كانت سعيدة جدا لأنهم كانوا جونتي بزاف معاها، دونك elle a bien vécu. Très bien. نروحوا. Ce texte est une légende, conte ou fable. هذا c'est un conte قصة. هذا c'est un conte قصة. قالك en cadre. قصة. Le conte هو قصة. عقلوا عليها. دوزيام انيكم قارين le conte. ما تروحش تدير fable ولا légende. Un conte. Très bien. Quels sont les personnages? شكون هما les personnages? Donc Blanche Neige. عندنا Blanche Neige. La reine. صح نديرو لو روا. تنجم ما ديرهش باسكو ما عندهش هنايا، ما عندهش دور في القصه. لا غين. لو شاسور اي لي سيتنا. فوالا هادو لي بيرسوناج، الشخصيات. يقول لك كي ولا quels sont les personnages. Voilà. Vrai ou faux? Blanche-Neige vivait avec son père et sa mère. هنا c'est faux parce qu'elle vivait avec son père et sa marâtre زوجة الأب. La reine demanda à un chasseur de tuer Blanche-Neige. Oui, ça c'est vrai. قالت له روح قتلها. Cette fée trouvèrent Blanche-Neige. ماشي cette fée, cette nain. Donc هادي c'est faux. Très bien. Le début d'un conte واش هو هنايا ندير la formule d'ouverture اللي هي il était une fois. Il était une fois. هذه l'expression العبارة اللي تبين لي لو ديبي دان كونت، أول فقرة في الكونت. لا سويت عندنا ان جور، كل فقرة عندها الكلمة تاعها المفتاحية، ولا فان سي فينالمون. فوالا هنا 3 فقرات، ها هي لا il était une fois، ان جور الفقرة الثانية، فينالمون لا كونكلوزيون يعني لا فان دو ليستوار، نهاية القصة. نروحو نشوفو 5. Une belle, un beau. Le féminin, le masculin de belle, c'est beau. Petite, petit, نحذف ال E تاعي. Un beau petit garçon. Je mets les verbes à l'imparfait. Conseiller, نكتب الجدر. نحذف ال ER، نعاودو نتفكرو l'imparfait ER نديرو AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. Le chasseur c'est un sujet, c'est un nom masculin singulier. ندي تاع il اللي هو AIT conseiller. نجو لهنا finir c'est un verbe du deuxième groupe. Les terminaisons تاع l'imparfait I2S AIS I2S AIS I2S AIT I2S IONS I2S IEZ I2S AIENT. درت لكم المقطع الاول تقدروا تروحوا تشوفوه، غادي هنايا ندير لكم نخلي لكم رابط المقطع. الدائره اللي راهي فوقي دروك كاين دائره بيضاء تضغطوا عليها تلقاو المقطع الاول باش تراجعوا. داكوغ. نروحوا souligne le complément circonstanciel de lieu. Blanche Neige, normalement la phrase هنا يجي Blanche Neige. D'accord. Blanche Neige vivait dans un château. Le CC de lieu نعرفه بالindicateur de lieu، نعرفه بدون ولا à ولا derrière ولا à côté ولا en face. عندي dans à، من دون نروح dans un château. هذا كاع c'est le CCL تاعي. Très bien. نروحو دروك la situation d'intégration. Alors il était une fois. Il était une fois. هذه la formule d'ouverture تاع la situation initiale. Un royaume, مملكة gouverner، مملكة تجي un roi، يعني يترأسها un roi، ملك très sévère صعيب بزاف. Il n'avait pour famille que sa jeune fille. هنا sévère normalement ما نكتبوهاش تدوها منا. لونجا qui l'aimait tant. لونجا alors في كملناها و sévère ما كاش، donc بقات gentil et était. لونجا était كانت si belle et si gentille.
هنا ينجم يعطيك جدول، الجدول فيه il était une fois، يعطيك un roi une fille لونجا. انت دير هاد لا سيتوياسيون انيسيال وحدك تقدر ديرها. فوالا وصلنا لا فان دو لا فيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. كما قلت لكم تلقاو هذيك الدائره فوقي باش فوق راسي هنايا الفوق، باش تلقاو رابط الدروس المقطع الاول للسنه الثانيه متوسط، باش تراجعوا الدروس تاعكم وتحلوا الموضوع. ما تنساوش تفاعلوا جيم والبارطاج باش نكثر لكم قبل يوم الاحد.